बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के हवाले से इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि 8 फरवरी की पोलिंग की डेट के बाद 9 मई के इशू से मुतल्लिक क्या बड़ा होने वाला है और उस डेवलपमेंट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कितना बड़ा धचका लग सकता है। और फिर इसी इशू में इमरान खान साहब का मोबाइल फ़ोन बड़ों के हाथ कैसे लगा। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि ये बड़े कौन हैं। ये नाज़रीन, बड़े वही हैं जिन्हें 9 मई को इमरान खान के वर्कर की जानिब से, सपोर्टर की जानिब से और पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से उनकी इमलाक को, उनकी तनसीबात को टारगेट किया गया था। तो इमरान खान का जो मोबाइल फ़ोन है वो बड़ों के हाथ कैसे लगा, बड़ों के हत्थे कैसे चढ़ा, इस हवाले से भी बड़ी तहलका खेज़ किस्म की तफसीलात हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि अपने मॉर्निंग के वीलॉग में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज अदालतों में क्या होने जा रहा है, कौन से अहम मुकदमात की समाअत होना है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी साहबा ने पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो बनी गाला नहीं रहना चाहती, बनी गाला को जो सब जेल करार देने का जो नोटिफिकेशन था उसे बुशरा बीबी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और इम्कान था कि आज बुशरा बीबी साहबा की जो पटिशन है ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी और इस पर कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। जैसे अलीमा खान साहबा की पटिशन थी कि एफआईए को कार्रवाई से रोका जाए, पहले उनसे पूछा जाए कि मेरे पे इल्ज़ामात क्या हैं, किस बात पे मुझे नोटिस जारी किए। तो अर्जेंसी में अलीमा खान साहबा की पटिशन तो लगी लेकिन बुशरा बीबी साहबा की नहीं लगी। तो हमने अपने ज़राए से पूछा कि ये अलीमा खान साहबा की पटिशन तो लग गई, तो बुशरा बीबी साहबा की पटिशन क्यों नहीं लगी। तो हमें नाज़रीन जो हमारे ज़राए हैं उनकी तरफ से बताया गया कि इसमें अर्जेंसी की एप्लीकेशन ही नहीं थी, यानी अर्जेंट हेयरिंग की जाए, जैसे अलीमा खान साहबा ने अपनी पटिशन में कहा कि ये बड़ा अहम नोयत का मामला है, अगर ये फ़िक्स ना हुआ तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो बुशरा बीबी साहबा की पटिशन के साथ ऐसी कोई अर्जेंसी की एप्लीकेशन, अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन नहीं दी गई थी। तो इससे भी आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने दिन बनी गाला में गुजर जाएँ तो अच्छा है। बाकी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पटिशन पर समाअत करेगी तो देखा जाएगा, ग़ालिबन यही हिकमत अमली रखती है। इसके अलावा नाज़रीन जो इंतख़ाबात में 5% जो ख़वातीन का जो कोटा होता है उस पर इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन दायर हुई, उस पर अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। 8 फरवरी की पोलिंग डेट आ रही है। तो एक नाज़रीन शहरी है नसीम अहमद मिर्ज़ा साहब, उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई जिस पर आज हाई कोर्ट ने दोबारा समाअत करनी है। कल इसी पटिशन पे, नसीम मिर्ज़ा की पटिशन पे समाअत करते हुए अदालत ने कि क्या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में ख़वातीन का जो 5% का कोटा है उसको अडेयर किया गया है। इस पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो हैं इस पे अपना जवाब भी देंगे। लेकिन अल्टीमेटली नाज़रीन, नसीम मिर्ज़ा साहब की जो प्रेयर है अपनी पटिशन में वो यही है कि हमारी जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है उस पर ईसीपी को फ़ैसला करने का, जल्द फ़ैसला करने का हुक्म दिया जाए। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन में इस सिलसिले में क्या ख़बर सामने आती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो ख़बर मार्केट में चल रही थी, इस खबर की तस्दीक हो गई है। 3 लोगों ने इस खबर की तस्दीक की है। एक सलीम साफ़ी साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं और तीसरे एक सियासतदान हैं। ख़बर नाज़रीन ये चल रही थी कि केपीके से जो पीटीआई के लोग आज़ाद हैसियत में जीतेंगे, उसमें से जो लोग हैं वो आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक पार्लियामेंटेरियन, उसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो परवेज़ खटक साहब ने भी ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि इलेक्शन के बाद जो पीटीआई के लोग हैं आज़ाद हैसियत में जीतने वाले, वो हमारे पास आएंगे, हमारी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल होंगे। और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया कि ज़ाती हैसियत में जो लोग हमारी पार्टी में आएंगे उनके साथ मेरा ज़ाती राब्ता भी है और हम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बनाएंगे। ये भी परवेज़ खटक साहब ने दावा किया। ये नाज़रीन वैसे खटक साहब का दावा है, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि हो सकता है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में
हुकूमत बनाने का चांस बन सकता है, मिल सकता है। लेकिन ये खट्टक साहब का अपना दावा है कि हम हुकूमत बनाएंगे। लेकिन बहरहाल अब ज़्यादा दिन दूर नहीं, जो दूध का दूध है, पानी का पानी पोलिंग की डेट के बाद हो जाएगा। लेकिन ये जो दावा परवेज़ खट्टक साहब ने किया कि पीटीआई के कैंडिडेट हमारे साथ शामिल होंगे, इसकी तस्दीक सलीम साफ़ी साहब ने भी की है। उन्होंने भी कहा कि जो लोग आप ये देख लें कि चुप करके अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, उन्हें कोई गिरफ़्तार भी नहीं कर रहा, वो बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। तो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब का नाम भी लिया एक हवाले से, और साथ में हामिद मीर साहब ने भी कहा कि हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी हद तक ये वाइब्स आ रही हैं, ये ख़बरें आ रही हैं कि पीटीआई के केपीके में जीतने वाले जो लोग हैं, आज़ाद हैसियत में टिकट उनके पास पीटीआई का है, लेकिन चूँकि भले का निशान नहीं मिला तो वो परवेज़ खट्टक की जमात में जा सकते हैं। लेकिन हामिद मीर साहब का ये दावा है कि ये इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी, और उन्होंने ये कहा, जो मेरी भी राय थी, कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के, सूबाई हुकूमत बनने के इम्कानात मौजूद हैं। तो 3 जो वाइब्स चल रही थी कि पीटीआई के आज़ाद हैसियत में जीतने वाले लोग जो हैं वो केपीके में जो है वो परवेज़ खट्टक पार्टी के में जाएंगे। तो परवेज़ खट्टक साहब ने भी इस पर लबकुशाई की है, सलीम साफ़ी साहब भी यही कह रहे हैं, और हामिद मीर साहब भी कमोबेश यही बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, अब अंदाज़े ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। अब जो मतलब एक फैक्चुअल जो नताइज हैं उनके आने का जो वक्त है वो करीब आ रहा है। और अब तो जब आप वीलॉग देख रहे हैं तो अगले 24 घंटों के बाद जो पोलिंग है उसका बाकायदा 24 या 25 घंटों के बाद पोलिंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक वीडियो का हमने थंबनेल पे जिक्र किया, ये वीडियो नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ, गालिबन आपको समझ तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप देखें, फिर मैं इस पर आपके साथ बात भी करता हूँ। ये नाज़रीन इमरान खान साहब के इद्दत के निकाह के हवाले से वीडियो आपको बता देते हैं कि जो अडियाला जेल में कम्युनिटी सेंटर में जो समाअत हुई थी उसमें इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं और खावर मानिका के साथ उनकी तकरार भी हो रही है। ये नाज़रीन ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 30 सेकंड की ऑडियो है, ये ऑडियो है, वीडियो नहीं है। नाज़रीन ये जो ऑडियो है ये अडियाला जेल में समाअत की है, और इसकी तस्दीक साकिब बशीर साहब जो कि साफ़ी हैं, जो कि अडियाला जेल में इसको कवर कर रहे थे, उन्होंने भी तस्दीक की कि ये वहाँ पर बात हुई है। अब बात क्या हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। बात नाज़रीन ये हो रही है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं दावा करूँगा, यानी कहा कि मैं दावा करता हूँ कि मैंने अपनी बीवी की शक्ल, जब मेरी निकाह हुई, पहली दफ़ा मैंने अपनी बीवी की शक्ल देखी। इस पे खावर मानिका ने कहा कि मैं इस पे एतराज़ करता हूँ, ये झूठ है, ही इज़ लाइंग, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। यू नो वाई, जज साहब को कहा कि यू नो वाई, आप जानते हैं कि क्यों ये झूठ बोल रहे हैं। खावर मानिका ने कहा कि इसकी बीवी ने मुझे कहा था, ही वाज सिटिंग, कि वो बैठे थे, ये उसकी मालिश करती थी, यानी बुशा बीबी उनकी मालिश करती थी कि मैंने इसको दम करना है। ये खावर मानिका कह रहा है, इमरान खान साहब सुन रहा है, पूरी कमरा अदालत में बैठे लोग सुन रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये आखिरी समाअत थी फैसला महफूज होने से एक दिन पहले, तो सोशल मीडिया पे बड़ा कोहराम मचा था, बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ था कि आज जो समाअत हो रही है अडियाला जेल में बड़ी खौफनाक है, बड़ी अंदर की बड़ी बारीक बातें, ऐसी बातें जो गालिबन बाहर नहीं आनी चाहिए थी, वो तक डिस्कस हो रही हैं। तो यहाँ पे खावर मानिका साहब कहते हैं कि मालिशें की जाती थी। इसके अलावा नाज़रीन आगे अच्छा, ये मेरा और मेरी बीवी वाइफ का फ़ोटोग्राफ बेडरूम में लगा हुआ था, इसने मेरी बीवी से कहा। खावर मानिका कहता है कि मेरी बीवी का फ़ोटोग्राफ बेडरूम में लगा हुआ था, इसने मेरी बीवी से कहा कि बड़ी गंदी तस्वीर है, ये देख नहीं रहा था। यानी
خاور ماننے کا کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری اپنی جو اہلیہ بشرا بی بی ان کی تھی، جو طلاق لینے سے پہلے میری اہلیہ تھی، تو بیڈ روم میں تو میری اور ان کی تصویر لگی ہوئی تھی، تو کیسے عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے میری اہلیہ کو کبھی، میری سابقہ اہلیہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا؟ تو یہ 30 سیکنڈ کی ناظرین ایک آڈیو سامنے آئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ پہلے تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیتے ہیں کہ جب 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سے ویل چیئر پہ چلے تھے، اور جب اسلام آباد میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا تو وہاں پر بھی آپ کے سامنے کہ جب اریسٹ ہوئے تو خان صاحب ویل چیئر سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، یعنی عدالت کو ایک پیغام دیا جا رہا تھا خان صاحب کی طرف سے کہ میری تو ٹانگ میں درد ہے، تکلیف ہے اور میں چل پھر نہیں سکتا، پھر بھی عدالت آ رہا ہوں۔ تو لیکن جب یہ واقعہ ہوا گرفتاری کا تو خان صاحب جس طریقے سے انہیں پکڑ کے وہاں سے لے جایا گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اس پہ جو رد عمل آیا، جو 9 مئی کا ایشو ہوا، اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصلہ ہوا کور کمانڈر کے اجلاس میں ریاست کی سطح پہ کہ ان کا ٹرائل 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا۔ وہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا۔ سپریم کورٹ میں اجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، فوجی عدالتوں کو اڑا دیا اور کہا گیا کہ عام عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا جائے۔ اب اس پہ ناظرین جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہیں، اور انٹرا کورٹ اپیلوں پر جو سماعت کرنے والا 6 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ آخری سماعت جو ہے وہ 29 جنوری 2024 کو ہوئی تھی، جب جسٹس طارق مسعود صاحب نے سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ اب اس میں نیا بینچ تشکیل دیا جانا ہے، تو نیا بینچ دیکھیں کب تشکیل پاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کراتے چلیں کہ اسی معاملے پہ ایک نگران حکومت نے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی نے اب تک کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے، اس حوالے سے انصار عباسی صاحب نے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا روزنامہ جنگ میں۔ اب وہ چند اس کے نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے جو اصل خبر ہے اس خبر پہ میں آتا ہوں۔ 4-5 پوائنٹ ہیں جس میں ناظرین انصار عباسی صاحب نے بتایا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں دراصل یہ سیدھی سیدھی بغاوت تھی۔ انہوں نے اپنے ذرائع سے کوٹ کیا، یہ فوج میں درار ڈالنے کی کوشش تھی، یعنی عاصم منیر شاہ صاحب جو کہ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف بغاوت کی ایک طرح کی کوشش تھی۔ اور یہ جو منصوبہ بنا اس میں آرٹیکل میں لکھا گیا کہ اس میں ملکی ایلیمنٹ بھی ہیں اور غیر ملکی ایلیمنٹ بھی ہیں، اور جو رد عمل آیا عمران خان کی گرفتاری پر یہ سوچی سمجھی سازش تھی، یہ طے شدہ منصوبہ تھا کہ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ٹارگٹ یہ تمام جگہیں ہوں گی، تو یہ طے شدہ منصوبہ تھا۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ سفارش کر سکتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ذمہ داران ہیں ان کا فوجداری ٹرائل کرنے کے لیے یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے کوئی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ ہماری خبر ناظرین ذرائع سے یہ ہے کہ 8 فروری کو پولنگ تو ہو جائے گی، 8 فروری کو پولنگ ہو جائے گی، الیکشن کے نتائج آ جائیں گے، کس کی حکومت بننی ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ 8 مئی کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا، یعنی سپریم کورٹ کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو کمیشن ہے، جو اعلیٰ سطح کمیٹی کی جو سفارشات ہیں، اس پر کمیشن تشکیل دیا گیا تو معاملہ آگے چلے گا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے حکم امتناع دیا تھا 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف، جس میں اجازت دی گئی فوجی عدالتوں کو ٹرائل مکمل کرنے کی، تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ ٹرائل کنکلوڈ ہو چکے ہیں، آلموسٹ وہ ٹرائل کنکلوڈ ہو چکے ہیں، فیصلے اناؤنس نہیں کیے گئے، یعنی ایک طرح سے فیصلے بھی جو ہے وہ ہو چکے ہیں، یا فیصلے لکھے جا چکے ہیں یا فیصلہ لکھا جانا ہے، لیکن ٹرائل کنکلوڈ ہو چکے ہیں، اور وہ فیصلے اناؤنس ہونے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد۔ لیکن وہ تمام معاملہ جو مشروط ہے وہ سپریم کورٹ کی اجازت سے ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے کہ پہلے تو بینچ بن جائے گا، نیا بینچ، اس سے اجازت مانگی جائے گی، یہ کمیٹی کی رپورٹ ہے، یہ بھی ان کے سامنے رکھی جائے گی، جو وزراء کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی ہے جس کا انصار عباسی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا، اور وہاں پہ کمیشن کی بات بھی کی جائے گی۔
اور وہاں سے یہ بھی کہا جائے گا کہ فوجی عدالتوں کو فیصلے اناؤنس کرنے دیں، پھر یہ اپیلیں دائر کریں ان فیصلوں کے خلاف۔ تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہی ہے۔ دوسرا ہم نے پوچھا کہ پھر اس معاملے سے چیئرمین پی ٹی آئی یا بانی تحریک انصاف عمران خان کا کیا تعلق ہے یا کیا بنے گا؟ تو ہمیں ذرائع نے یہ ہنٹ دیا کہ جب توشہ خانہ کیس میں 5 اگست کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، جج ہمایوں دلاور نے ادھر فیصلہ دیا 2 سال کی سزا کا، اور ساتھ میں غالباً کچھ جرمانہ بھی ہوا تھا، تو اس پہ جب پتہ نہیں جرمانہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، لیکن بس سزا ضرور ہوئی تھی۔ تو اس پہ ذرائع نے یہ کہا کہ 5 اگست کو جب زمان پارک سے عمران خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، تو وہاں پر جو پولیس کے افسران گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر عمران خان صاحب کا موبائل فون بھی تھا، وہ موبائل فون بھی کسٹڈی میں لیا گیا۔ تو اس موبائل فون کو جب دیکھا پرکھا گیا، اس کی جانچ پڑتال کی گئی، اس کا جائزہ لیا گیا، تو اس سے 9 مئی سے جڑے جو لنک ہیں منصوبہ سازی کے حوالے سے، ایگزیکیوشن کے حوالے سے اور پلاننگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملی ہیں جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئیں۔ تو 8 مئی کے بعد وہ چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں اور آئیں گی، ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اس سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کو پہلے بھی دھچکا لگا ہے، مزید دھچکا لگے گا، اور اس میں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کا اپنا بھی معاملہ آ سکتا ہے۔ یہ ذرائع کی طرف سے دعویٰ کیا گیا، ان کے موبائل فون سے ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے یہ ہنٹ ملتا ہے کہ جو انسٹرکشن پاس ہوئیں، جو منصوبہ بنا، اس کی جو ایگزیکیوشن ہوئی، اس کے جو کریکٹر تھے، وہ ساری چیزیں ذرائع کا دعویٰ ہے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سے بہت سارے ایسے ہنٹ ملے ہیں کہ یہ کہاں سے چیزیں کیسے نیچے تک گئی ہیں، اور پھر 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوا ہے۔ وہی ناظرین جو وزراء کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ سوچی سمجھی سازش تھی، اس موبائل فون سے بھی ایسے ہی ہنٹ ملے ہیں، ایسے ہی مبینہ شواہد ملے ہیں۔ اجازت